D'abord, je voudrais vous proposer une philosophie Primeiro, eu queria lhes propor uma filosofia qui est simplement celle-ci. Je simplesmente vous a cite seguinte. Jean-Pierre Vernant, qui est un Cito historien de l'Antiquité, Jean-Pierre Vernant, historiador da antiguidade, qui est un homme qui s'est engagé avec, à ses risques et périls au moment de la guerre d'Algérie, que se comprometeu, né, a sua própria custa, correndo riscos e perigos durante a guerra da Argélia, pour défendre les droits des peuples algériens. para defender o direito dos povos argelinos. Il a écrit ceci que j'aime beaucoup: pour être soi, Ele escreveu o seguinte, eu gosto muito disso: para ser si mesmo, il faut se projeter vers ce qui est étranger, é preciso se projetar rumo àquilo, em direção àquilo que é estrangeiro, se prolonger dans et par lui. prolongar-se em e por ele, por aquilo que é estrangeiro. Demeurer enclos dans son identité, Continuar fechado na própria identidade c'est se perdre et cesser d'être. se perder e deixar de ser. On se connaît, on se construit A gente se conhece, a gente se constrói par le contact, através do contato, par l'échange, do intercâmbio, par le commerce avec l'autre, do comércio com o outro, entre les rives entre as bordas, as du margens même de um mesmo, et de l'autre. entre as margens do mesmo e do outro. Et il concluait, Madame la Présidente, et il ne connaissait pas Saint-Georges de l'Oyapock, Ele não conhecia São Jorge do Oiapoque. l'homme est un pont. O homem é uma ponte. Alors ce pont, il faut le construire, Essa ponte, é preciso construir essa ponte. et il faut le construire comme on construit les ponts, E é pragmatiquement. preciso construí-lo como se constrói uma ponte, de modo pragmático, On met une pierre, on en met une autre. colocando uma pedrinha, outra pedrinha. On fait un essai, ça marche pas, on en fait un autre. A gente faz teste, não funciona, faz o segundo teste. Il y a une route qui arrive d'un côté, demain il y aura une autre route de l'autre. Tem uma estrada que chega de um lado, amanhã vai ter uma estrada que nunca chega do outro. Mais chaque fois qu'un petit bout du pont est construit, il va rester. Cada vez que pedacinho da ponte for construída, ela vai ficar, vai permanecer. Alors c'est ce qui s'est beaucoup passé au cours de ce colloque. On a placé des pierres. Durante esse colóquio, nós colocamos algumas pedras, On les a placées ensemble. posicionamos-las juntos. On est dans une période particulière. Estamos assim vivendo uma fase muito Je especial. voudrais vraiment insister là-dessus. Une période particulière dans cette partie du monde. Uma época bastante especial nessa partezinha aqui do mundo. On est dans une période de transition accélérée, Estamos num período de transição acelerada, pendant laquelle il faut encore saisir ce qui peut l'être de la tradition, durante o qual nós temos que aproveitar e agarrar Mas- aquilo que ainda resta da tradição, sans se couper du monde. sem se cortar, né, sem se isolar do mundo. Il faut construire les jeunes et leur culture É preciso construir os jovens e sua cultura dans la dignité de leurs racines et de leurs bases, na culturelle. dignidade de suas raízes, de suas bases culturais, mais en même temps dans l'ouverture, mas ao mesmo tempo num espírito de abertura bien sûr aux technologies du monde, mais às aussi aux philosophies du tecnologias monde. mas também aos Il faut les construire aussi dans la philosophie du monde. Sim, mas também isso, nas tecnologias do mundo, mas também nas filosofias do mundo. Dans cette période particulière, il ne faut pas hésiter que Nesta época especial, não se deve hesitar. quelquefois les pierres que nous posons ne sont pas assez grosses, Às vezes as pedrinhas que nós colocamos não são grandes o bastante. sont peut-être même des pierres d'attente, des pierres provisoires. São pedras provisórias, são pedras de espera. Il ne faut pas hésiter à faire de la discrimination positive. Não se deve hesitar em estabelecer uma discriminação positiva. Voyez les résultats de la discrimination positive aux États-Unis, Vejam os resultados dont les da résultats sont discriminação aujourd'hui positiva nos spectaculaires. Estados Unidos, que hoje são espetaculares. Discrimination positive pour Discriminação positiva la connaissance de ces para patrimoines, o conhecimento desse patrimônio, pour l'enseignement, para o ensino, pour la para a professionnalisation, profissionalização, pour la reconnaissance des acquis de para l'expérience, o reconhecimento das aquisições, qui est une alternative
que é uma alternativa solide et reconnue sólida e reconhecida des cursus dos cursos que certaines catégories de la population ne pourront pas pendant un certain temps accomplir. que algumas das categorias da população durante um certo tempo não poderão trilhar. En se souvenant Lembrando-nos de ce mot palavra que je vais une fois de plus citer et qui est de Max Weber et que j'aime aussi beaucoup parce qu'il gouverne notre façon d'être à la présidente et à moi-même. On n'aurait jamais pu atteindre le possible si dans le monde on ne s'était pas toujours et sans cesse attaqué à l'impossible. Je vous remercie. Agradeço a todos a atenção. Merci Michel. Elle est où notre coordinatrice? Je passerai donc la parole à Fabienne Mathurin-Pouard. À Fabienne Mathurin-Pouard. En la remerciant en sa qualité de maire de Saint-Georges de nous avoir accueillis. Enquanto prefeita de São Jorge por nos ter acolhido aqui. Voilà, dans sa commune. Aqui no seu município. Et en sa qualité de présidente du conseil d'administration du musée des cultures guyanaises. Na sua qualidade enquanto, presidente do Conselho Administrativo do Museu das Culturas Guianenses. La remercier pour la confiance Agradecê-la pela confiança qu'elle nous a toujours accordée. Que sempre nos mostrou com relação a nós. Et pour vraiment sa grande disponibilité. E pela sua grande disponibilidade pour ce projet. Para esse projeto. J'en profite aussi pour remercier Eu nos agradeço collègues. Também para agradecer os nossos colegas. Lucia Van Verten. A Lucia Van Verten. Donc, qui a travaillé avec nous sur ce projet dans le cadre que trabalhou conosco no âmbito du musée Emilio Gualdi. Do Museu Emílio Gualdi. Ladi Van Putten. Ladi Van Putten. Du Suriname Museum. Do Museu do Suriname. Qui est aussi un de nos partenaires forts. É dos nossos grandes parceiros. Et je les remercie vraiment tous Eu agradeço realmente a vocês dois. D'avoir fait le déplacement. Por terem feito o deslocamento até aqui. Chaque fois que nous avons eu besoin. Cada vez que nós tivemos necessidade disso, de travailler sur ce projet pour le faire avancer. Com esse projeto para fazer com que ele avançasse. Vraiment mille merci aussi pour leur disponibilité. Mil obrigados então pela disponibilidade de vocês. Et puis bien entendu à vous tous. E é claro a vocês todos. Un grand merci de nous avoir rejoints. Muito obrigado por terem estado aqui conosco. Pour ces rencontres transfrontalières. Para esse encontro transfronteiriço. Le fait que vous ayez passé ces 2 journées avec nous, 2 journées et demie même. O fato de vocês terem passado 2 dias e meio conosco. Montre l'intérêt que vous portez. Mostra o interesse que vocês têm. À cette thématique ayant trait au patrimoine. Por essa temática que diz respeito ao patrimônio. Et cela nous permettra vraiment d'aller plus loin. E isso nos possibilitará irmos mais longe. À la fois dans notre réflexion. Tanto em termos de reflexão. Mais aussi quanto au niveau du musée, em termos do museu, dans la façon que nous avons d'aborder les choses. Na maneira como nós abordamos as coisas. À la fois au niveau culturel et au niveau patrimonial. Tanto no nível cultural quanto no nível patrimonial. Voilà, donc je passe la parole à Madame Eu vou passar a palavra à senhora Fabienne Pouard pour la conclusion. Para que ela conclua o nosso encontro. Merci Madame Jean-Louis. Muito obrigada, senhora Jean-Louis. Mesdames, Messieurs les directeurs. Senhoras e senhores diretores. Cher ami Michel. Amigo Michel. Mesdames, Messieurs les invités. Senhoras e senhores convidados. Président d'association. Presidente de associações. Si la culture est le ciment. Se a cultura é o cimento sur lequel doit se construire sobre o qual se devem construir tout ce qui est appelé à durer, tudo aquilo, se deve construir tudo aquilo que é chamado a durar. Le patrimoine est la fondation de cette construction. O patrimônio, na verdade, é o alicerce dessa construção. Pendant ces 2 jours, durante esses 2 dias, nous avons évalué avaliamos les enjeux, os desafios, les menaces as ameaças pour la préservation para a preservação
la réappropriation a reapropriação et la valorisation du patrimoine e a valorização do patrimônio et nous enrichir mutuellement e nos enriquecemos mutuamente d'expériences com experiências des uns et des autres. de uns e outros. C'était ça le but de ces rencontres. Essa era a grande finalidade desse encontro. Par la coopération, Através da cooperação, nos projets deviennent possibles. nossos projetos se tornam possíveis. Car chaque pays a sa spécificité Pois cada país tem a sua especificidade, as suas particularidades, de préserver de preservar pour la médiation para a mediação et la formation en continu de ces acteurs culturels. e a formação permanente de seus atores culturais na vida do mundo. Juste pour rappel, Só para lembrar, le projet Musée d'Amazonie en réseau, o projeto Museus da Amazônia em Rede, projet partagé entre 3 directeurs, projeto compartilhado por 3 diretores, nous a fait mieux nous connaître nos permitiu que nós nos conhecêssemos melhor et échanger sur différents lieux. e que nós trocássemos ideias em diferentes locais. Ce que moi je retiens, O que eu, na verdade, retenho disso tudo, un projet de musée projeto de museu, nécessite une appropriation é que o projeto de museu tem necessidade de uma apropriação de l'ensemble de la de communauté toda a comunidade pour engager un processus avec tous les partenaires para iniciar processo com todos os parceiros pour définir un plan d'action. para se definir plano de Participatif. ação participativo. Les vrais problèmes, Os verdadeiros problemas, les propositions. as propostas, Miser sur la formation des jeunes, apostar na formação dos jovens, des hommes, dos homens, pour la préservation des cultures para a preservação, em prol da preservação da cultura et des traditions, e das tradições, pour préserver le patrimoine. para preservar o patrimônio. Il faut maintenir les traditions, É preciso manter as tradições, les cultures, as culturas, car la mondialisation, pois a globalização, la surconsommation o sobreconsumo nous ramène à l'essentiel, nos traz de volta ao essencial, à notre culture, a nossa cultura, à notre identité, a nossa identidade, à nos origines. a nossas origens. La question de la ressource, A questão do recurso, l'accès à la ressource, o acesso ao recurso, nécessite un travail de tous. exige trabalho de todos. Pour cela, Para tanto, nous devons nous rappeler ce projet de musée d'Amazonie en nós réseau temos que nos lembrar desse projeto dos Museus da Amazônia em qui est Rede, né de volonté de nos 3 directeurs de musée, nascido da vontade de 3 dos nossos diretores de museus, le musée du o Suriname, Museu do de Suriname, Belém de Belém et de la Guyane, e da Guiana qui nous a Francesa, permis de nous rencontrer que nos possibilitou encontrarmos dans différents lieux, em diferentes dans locais, différents domaines, em diferentes pour áreas, évoquer le patrimoine. para lembrar então o patrimônio. Ce projet avait pour vocation de tisser des liens Na verdade, a vocação desse projeto era tecer elos durables duráveis entre les équipes de nos institutions entre as equipes de nossos organismos respectivos et les acteurs culturels de nos 4 e pays. os agentes, atores culturais dos nossos 4 países. Parce que nous avons le Guyana en observateur. Porque temos também a Guiana como observador. Je peux vous dire, mesdames, messieurs, Posso dizer a vocês, senhoras e que senhores, nous avons réussi. que nós obtivemos sucesso, nós conseguimos sucesso. Je voudrais remercier, Queria agradecer, au nom de toute l'équipe du musée, em nome de toda a equipe do museu, au nom de Marie-Paul em Jean-Louis, nome da Marie-Paul Jean-Louis, au nom de Lydie em nome da Lydie Joigny, Joanie Fanny e da Fanny Lemaire Lemaire, et de Guillaume Fradé Guillaume et Fradé de l'ensemble, tout le reste de l'équipe qui n'a pas pu venir parce qu'il y avait un souci de place. e de todo o resto da equipe que não pôde vir porque havia uma preocupação aqui com o espaço. Le bonheur qui est pour le musée des cultures É uma felicidade para o Museu das de Culturas coordonner ce projet coordenar esse projeto et de voir le dynamisme e ver com que dinamismo de l'ensemble des participants. a totalidade dos participantes Vous remercier trabalha. aussi, Eu queria agradecer também au nom du directeur du musée nome do Sitting diretor. Suriname Museum, do Museu do Suriname ainsi qu'au nom du directeur du musée
Emilio Gueldi Em nome de também Belém do diretor do Museu Emílio Gueldi de Belém, pour votre participation. pela sua participação. Remercier également nos partenaires financiers et Eu logistiques, quero agradecer aos nossos parceiros financeiros e logísticos, l'Europe a Europa, via le GAL europeu, Est, através do Legar Est, le directeur de la DAC, o diretor da Direção de Assuntos Culturais, le conseil régional, o governo do estado, o Conselho Regional, le conseil général, o Conselho Geral, le fonds de coopération régionale de o l'État, Fundo de Cooperação Regional da França, le parc o amazonien, Parque Amazônico, qui je suis sûre fera e partie eu estou intégrante de l'équipe segura de que ele fará parte da nossa equipe pour le musée d'Amazonie 2, para o Museu da Amazônia 2, le consulat de France à Belém, o Consulado da França em Belém, l'ambassade de France au Suriname a Embaixada da França no Suriname et au Guyana, e na Guiana, IEP, o IEP, la préfecture de la Guyane, a Prefeitura da Guiana Francesa, pour vous avoir laissé por ter deixado vocês circuler les amis brésiliens circularem aqui sur le territoire brasileiros français. livremente sobre o território francês. Remercier encore une fois toute l'équipe du musée Agradeço toda a equipe do museu et toute l'équipe municipale e toda a equipe municipal de la mairie de Saint-Georges. da Prefeitura de São Jorge. Remercier Eu quero agradecer les directeurs os diretores et leur équipe, e as suas equipes, les présidents os d'associations presidentes de associações et leurs membres. e os membros. Remercier Eu quero Monsieur agradecer Benelec, o senhor Benelec, le principal o diretor du collège Constant Clore. Constant Clore, Dire que Monsieur Menelec, dizer que o senhor je Benelec, lui avais promis de vivre de grandes choses. eu prometi que ele viveria grandes coisas. Parce que je lui ai dit Comigo, porque eu havia dito a ele que ce lieu que esse local est de lieu pour former l'ensemble des jeunes de Saint-Georges é um local destinado a formar Que todos os prendrait- jovens de São qui Jorge prendrait la succession que vão, na verdade, garantir de a nos sucessão réalisations das nossas realizações. et qu'il peut m'inviter E que ele pode me convidar prochainement em breve pour d'autres manifestations de para ce type. Je précise. outros tipo. Le conseil d'administration, je laisse pour mes collègues. O conselho de administração eu deixo aos meus colegas. Donc remercier le collège Constant Eu Clore, quero agradecer então o Colégio Constant donc Monsieur Clore, Menelec le o principal. senhor Menelec, que é o diretor. Merci Monsieur Menelec et je pense que ces remerciements sont partagés avec Muito l'ensemble des obrigado, participants. então, ao senhor Menelec, mas também a todos os participantes Por que votre fazem parte aqui do disponibilité. colégio, por sua disponibilidade. L'équipe technique également qui vous a accompagné. Toda a equipe técnica que acompanhou vocês, Représenté, je suis sûre que tout le monde l'a reconnu par Monsieur Petitjean, pelo senhor Petitjean, qui nous a fait un très bel accueil que nos et qui n'a reservou uma pensé bela à acolhida tout moment à la réussite de e notre que rencontre. pensou o tempo todo no sucesso do nosso encontro. Donc merci. Muito Merci obrigada. également au directeur du musée Kouaï E obrigada C'est também la ao bonté. diretor do Museu Quari pour l'accueil pela recepção, et votre accueil et l'accueil de toute votre équipe pela sua recepção, a recepção de toda a sua equipe au vernissage de cette exposition na inauguração dessa exposição, qui nous a rappelé que nos lembrou que nous avons partagé que nós et nous compartilhamos partageons e que nós compartilhamos ainda la même histoire, a mesma la história, même tradition a mesma et les mêmes tradição ressources. e os mesmos recursos. Remercier les modérateurs Eu queria agradecer aos moderadores pour leur travail o trabalho que eles D'animação tiveram de animação et de restitution. e de restituição, de síntese então das oficinas. Je vais y arriver. Remercier le traiteur, le jamais goûté, Eu quero agradecer também o que garantiu a comida, é a empresa Jamaguté, qui nous a permis de rester en forme que nos permitiu aqui permanecer em forma et éveillés. e despertos. Remercier Eu quero agradecer la maison familiale rurale a Casa Familiar Rural pour la mise à disposition porque ela colocou à nossa disposição des jeunes de l'Est os guyanais jovens do leste guianês avec une équipe d'encadrement com uma equipe de enquadramento qui nous ont accompagnés pendant que nos acompanhou ces 3 jours durante esses 3 et dias. juste depuis bien plus puisqu'ils étaient avant dans la préparation de cette rencontre. Já há mais tempo, porque eles estavam aqui desde o começo da preparação desse colóquio. Le vœu que je fais en tant que mère pour ces jeunes, O voto
momento que eu formulo para esses c'est que jovens ces rencontres leur ont permis d'avoir plus d'assurance é que esse encontro lhes permitiu ganhar mais em termos de segurança et de les rendre acteurs à l'avenir e torná-los também atores no futuro próximo pour le développement de l'Est no guyanais. desenvolvimento do leste guianense. Remercier vous tous, chers Eu participants, quero agradecer a vocês todos, caros participantes, d'être venus à la découverte de ma commune, por terem vindo descobrir aqui o meu município, Saint-Georges de l'Oyapock. São Jorge do Oiapoque. Remercier les traducteurs Eu quero agradecer aos tradutores pour ce travail por esse trabalho conséquent. Meu nome da Catherine. Obrigada. Assis et Catherine Eu assi a Catherine et e a Karen. Karen. Merci beaucoup. Muito Ce sont obrigado. des personnes qui nous accompagnent puisque São depuis la pessoas que nos coopération, je les acompanham. rencontre. Merci pour le travail que vous faites. Desde o início da cooperação, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous Eu gostaria de desejar a todos un bon retour chez vous uma boa volta para casa et vous demande de partager e peço que vocês compartilhem avec vos équipes com suas equipes l'espoir a esperança que vous a suscité que foi suscitada Ce em colóquio. vocês por esse colóquio. et nous nous reverrons E nós vamos nos rever pour réaliser nos projets, para realizar os nossos projetos, nos rêves nossos sonhos et nos vies. e nossas vidas. Je vous remercie. Agradeço a todos a atenção.